Hala, kumustag maing adlong Biyernes kanatong tanan. Sa magkausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. July 18, 2025. Laing suwatan po na usab ang atong paghahatag pagtagad. And this time ang atong letter sender usa ka nagngalan og Hector. Benistan by Hector alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang tinaguri ang natural antibiotics. Kini ang manot suhot sa kalawasan aron sa pagpakgang sa mga balatian sa panglawas. Huwag tangon ang barabara sa atong mga kaugatan aron nga free nga makadaloy ang mga dugo sa atong tibuok kalawasan. Kay sagad diha magsugod ang mga problema sa barabara nga kaugatan. Nance Herbal Capsule ang dako og ikatabang ni ana. Pinarisan sa UAID Herbal Food Supplement nga mao'y makatabang sa problema sa kidney failure, kidney trouble o guban pa nga mga balatian nga may kalambigitan sa kidney. UAID and Nance Herbal Capsule ang makatabang aron maundang na ang problema sa sakit sa kasing-kasing o problema sa kidney o uban pa. Imnon lang 2 times a day. O siyempre, ang atong Cervicare alang sa mga kababaihan. Kung dalaga ka man, minyo ka man o nagmenopause na, kikinahanglan nimo ang Cervicare. Ilabi na no sa mga migamit o mga nagkadaiyang contraceptives. Dili normal ang menstruation nga nagtuo ka nga gilayagan ka lang. Ayaw pasagdi hinuon ipagawas ang tanang hugaw sulod sa matres aron malikayan ang komplikasyon sulod sa atong matres. Uterus, ovary, ilabi na sa mga nagmenopause ug katong wala nay gana kay mister. Again, Cervicare Herbal Food Supplement before bedtime. Og syempre alang sa atong mga kaigsunan, ilabi na katong mga motek og exam, Remind Capsule para update ang pangisip. Og syempre gawas niya ang atong mga lolo-lola, kinahanglan sila og Remind aron nga dili limtanon. Ang Remind imnon lang 2 ka kapsula human og kaon sa buntag. Ingon ana lang ka simple. Og syempre ang atong Remind Choco alang sa atong kabataan para nga ang ilang panglawas malikay sa balatian, paspas ang pagtangkad sa bata og uptake usab ang pangisip. Kumbaga uptake usab pag-abot sa klase. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. O syempre available lang atong Mega Man Coffee. Again, alang sa mga driver o sa tanang mga gumagamit og coffee. Pwede na ang atong Mega Man Coffee. Available na ipanguntana sa inyong mga butika. Og sukad kani atong hangtod karon, Nance liniment lang gihapon. Ang atong mga tanom sa tibuok kalibutan adunay kapasidad nga moalim sa mga sakit sa kalawasan. Apan gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-epektibo. Gipurify, giusa og mao kini ang atong Nance liniment oil. Friendly alang sa atong mga anak, ilabi na sa mga baby ug alang kang lolo, lola, tatay ug nanay. Busa sa tanang panimalay, basta haplas, Nance liniment oil. Available sa 30 ug 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit.
Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kag mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Sa mga kababayan, Nance Aroma Soap para sa atong private part. Nance Vaginal Soap. Nindot sa mga babae, ilabi na nga daghan og mga skin allergy. Ilabi na nga magkatol-katol ang mga private parts. Nance Aroma Soap, ipanguntahan na sa mga butika. Og nasayod ba kamo? Nga daghan nga mga tanom nga dakog ikatabang nga mawala ang problema sa inyong panagway? Yes, dili na kinahanglan nga mogasto kag mahal para maangkon ang hamis, pino ug puti nga panagway. Available na sa mga butika ang Alena. Again, Alena. Ayaw gamiti og maisog nga chemical ang inyong panagway kay kini ang hinungdan nga magkaproblema kahinuon. Sa Alena Y Chemical, maangkon mo ang hamis, pino, ug puti nga pamanit. Alena, available sa mga butika. Og syempre, akong pagtimbaya sa tanang mga suking tigpaminaw, kutob sa maabot sa atong Sibya. And syempre sa atong Facebook Live and sa atong YouTube channel. Osbong ko standby, Hector alang sa masuhat. Then siyempre sa atong tulumanon, Sensorly, Ate Arlene. Dear Ate Arlene. Naay mga higayon sa itong kinabuhi. Nga dili mag-angay ang atong kasing-kasing ug unahuna. Dili lalim ang pag-atubang sa mga panghitabo sa kinabuhi ate. Nga magkinahanglan og desisyon. Maglibog ta kung unsay sundon. Kasing-kasing ba? Una-huna. Ang ako di ang papangayog katahuran nga na kanimo og sa tanang suking tigpaminaw sa imong programa sa radyo. Og libuhang viewers sa imong programa sa Facebook ug YouTube ate. Ako din si Hector, 29 anyos ang pangidaron, taga Ormoc City. Mag-uya pa lamang sa akong asawa nga si Aisa Ate R. Nagka-problema na ko sa iyang ginikanan. Nabati na ako nga wa ko nila na angayan. Matag mamisita ko kang Aisa, padungog-dungogon ko sa iyang mama nga ang ex-boyfriends ko no ni Aisa. Ang usa siman, ug ang usa malampusong negosyante. Dulot hangtod sa bukog ang ilang panginsulto kanunay, ngari ka na ako ate. Apan bisan ka usawa ako nagpakita og kasuko. Nagpabilin gihapon ang akong respeto sa ila. Tugod-ugaan lang sa paghigugma sa ilang anak. Nakaingon ko Ate R. Nga lisod gudi ay kong pobrita. Kay halos yatakan man ang imong pagkatao. Apan taliwala sa mga pagbabag sa iyang pamilya sa among relasyon. Nagmalampuson mi ni Aisa sa among gugma ate. Nangatubang ko sa iyang pamilya para pangiyoon ang iyahang kamot sa iyang ginikanan. Gipangutan ako sa iyang papa kung unsa kuno ang akong mahatag nga kinabuhi sa ilang anak. Nga ultimo raman kuno ko ate. Apan gisaad na ako sa ilahang atubangan. Buhaton na ako ang tanan para mahatagan na akong maayong kinabuhi ang ilang anak. O gabi sa kanus adili na ako pasakitan. Nadismaya pag-ayo ang iyang mama.
Nakita na ko ang iyang panagway nga wa siya malipay sa nahitabo og hangtod karon. Dili gihapon ako malimtan ang iyang giingon. Matud niya, ngano ako man ang gipili sa ilang anak. Wa man kuno ko'y nahot. Pobre raman kuno ko. Apan, wa na nakabalibad iyang mama o papa sa dihang miingon si Aiza. Nga mabdos na kini og 2 na kabulan sa among anak. Para malikayan nga maiskandalo ang ilang pamilya. Napugos sila sa pagpakasal kanamo, ate. Simple lang ang among kasal sa huwes. Pinili lang ang among mga bisita. Layo kaayo sa gipangandoy sa gidikanan ni Aiza nga bongga nga kasal. Sama sa kasal sa iyang magulang nga babay, Ate Arlene. Gipalampasan nako ang tanan nga pagtamay nila nga kanako. Ang importante nga hingpit nami nga magtiayon ni Aiza. Sa pagsugod sa among kaminyoon, puno kini og kalipay og paglaom. Paglaom nga mahimong okay ra ang tanan. Og paglaom nga madawat ra ko sa iyang pamilya. Nag-abang mi og kwarto kay gusto namo nga magsugod mi nga kami lang. Gusto namong ipakita sa iyang ginikanan nga kaya namong mutindog sa among kaugalingong mga tiil, ate. Apan sa tanang higayon, hilabtan gihapon mi sa iyang pamilya. Gikan sa pagpapernatal ni Aiza hangtod sa pagpamalit sa mga gamit sa bata. Puro negative ang ilang gipanulti, ate. Ngano kunong akong tipiron ang ilang anak. Ngano kunong dili sa pribado nga doktor. Gipaprenatal akong asawa. Dapat kuno ang mga gamit sa bata kompleto. Matag karon og unya ila kong ikumpara sa bana sa usa ka anak nila nga babae nga maayo ang kahimtang. Sakit sa dughan ang matag banat nila kanako, ate. Apan nagpakahilom gihapon ko. Ang importante kanako nga malipayon mi ni Aiza bisan simple lang ang among kinabuhi. Nasesarya ng akong asawa sa pagpanganak, ate. Kailan dako kaayo ang among anak. Apan bisan piso wa minangayo sa iyang pamilya. Nagpasalamat ko nga na ako'y savings ni atong ulitaw pa ko. Ug mo'y nakasalba sa among dako nga bills sa hospital. Nakauli ang akong mag-ina nga way problema, ate. Mas nagkugi ko sa kontrabaho. Sa diyan nagkaanak namin ni Aiza, bisan unsa ko kabunog sa kontrabaho. Mawala ang akong kakapoy kung maabot na ko sa among gipuy-an. Ug makita nako ang akong asawa ug anak. Apan ang pressure gikan sa pamilya ni Aiza. Nagpadayon, ate. Gusto nila nga mobalhin mi og puyo sa ilang balay. Kay gamay kuno kaayo ang among gipuy-an. Luoy kuno ang mag-ina. Kulang na lang nga moingon sila kanako. Nga mora ba kini ang akong makaya. Apan, nagdesisyon mi ni Aiza nga balibaran ang offer sa iyang ginikanan. Nagpabilin mi nga nagpuyo sa girintahan namo nga kwarto, ate. Nga maoy nahimong saksi sa among mga pagpaningkamot ug struggle sa kinabuhi. Dili malikayan nga dunay mga higayon nga magkulang ang akong sweldo tungod sa mga wala gidahom nga mga expenses, ate. Tungod kung magkasakit ang among anak. Apan padayon gihapon ko sa pagpaningkamot para sa kong pamilya. Hangtod nga nasundan ang among panganay sa dihang nagtulo na kini katuig. Gadako ang among pamilya. Gadako usab ang painanglanon sa mga bata. Ang ginikanan sa kong asawa naluoy sa iyang kahimtang. Dili sila kontento sa kinabuhing akong gihatag ngadto sa ilang anak.
Nagpasabot kini nga gusto nila nga ako isip padre de pamilya. Mangitag pamaagi aron mahatagan og haruhay nga kinabuhi si Aiza ug amo mga anak ate. Nainsulto ko sa gisulti sa kaugangan. Apat sa laing bahin, na-realize na ako. Sakto sila ate. Naapa ko'y pwedeng mahimo para mausab na ko ang kalidad sa kinabuhi sa kong pamilya. Nakahukom ko nga mo-apply sa abroad ate. Pinaagi niini mas mahatagan ako sila og nindot nga kinabuhi og maayong kaugmaon. Ang ako mga maayong plano ang makapadasig kanako para mangandoy. Gusto nako nga makapundar mi og balay. Makapalit og sakyanan, makapatindog og kaugalingong negosyo og mapatiwas ang ako mga anak sa ilang pag-eskwela. Apan sa diyang gisultihan na akong asawa. Miingon siya. Dili ko na siya gusto nga mag-inusara, nga magpadako sa amo mga anak ate. Mas importante kuno kaniya nga buo mi kaysa doon na mi kwarta apan magkalagyo bing duha. Mas kinahanglan kuno nila kaysa kwarta ate. Murag nahugno ang tanan akong plano. So sa kabahin ang akong damgo ang pagpanarbaho sa abroad para matagan silang maayong kinabuhi. Sa pikasbahin ang akong asawa ug mga anak nga mas nanginahanglan sa akong presensya, sa akong pagmahal, sa akong pagpangga. Apan gisultihan ko sa akong mga in-laws nga kung dili pa kuno ko mulihok, sila na ang mulihok ate. Ilan ako nang bawion ang ilang anak ug mga apo kay makaluluoy sa akong mga kamot. Wala man lang nila nakita ang akong pagpaningkamot. Si Aiza bisan pa sa pressure nanindigan nga dili ko mularga. Unsa bay angayan ko pagabuhaton ate. Palihog. Tambagi ko. Dinhi na lamang ko kutob. Sincerely yours, Hector. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Nance Herbal Capsule, ang giilang natural antibiotics nga mosunop sa kaugatan aron sa pagpaggang sa mga balatian. Huwag tangon ang mga barado sa kaugatan aron nga hapsay ang paglagayday sa dugo. Sagad diha nga magsugod ang mga problema sa atong sakit-sakit sa kalawasan. Dakong tabang gayud ang Nance Herbal Capsule, pinarisan sa U8 Herbal Food Supplement nga maoy makatabang sa problema sa kidney failure ug uban pang mga balatian. U8 ug Nance Herbal Capsule 2 times a day. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. Daghang salamat kanimo Hector. Sa imong papadangat imong suwatan po ni atong tuluman sa sensorly ate Arlene. Dili lalim ang imong gibati sa pagkaron. Tungod sa pagtamay sa imong ugangan nimo, nga murag the pressure kay bawion na lang niya. Kung mura na mahatag nimo sa imong pamilya, mo abroad ka na lang. Apan ang imong asawa, mihangyo nga bahalag ingon ani ra atong kinabuhi basta uban ta sa pagpadako sa atong mga anak. So kung ikaw ang naa sa sitwasyon ni Hector unsa imong buhaton, of course kauban ko karon adlaw DJ Nova Abaniel. DJ Nova, maayong adlaw nga kanimong Biyernes. Maayong adlaw Ate Arlene, and of course Cap Juno sa tanang mga gatana o gapaminaw karong mga tagnaan. And of maswerteng Biyernes Ate Arlene og DJ Nova. Yes. Okay. Kung ikaw ang akong pangutanon, angay ba nga mo abroad? Kung ikaw ang nasa sitwasyon karon sa atong Center, angay ka ba mo abroad or dili?
Kung ako na Hector dili gyud no kay labi na nga yang asawa nakita man niya nga ni Hangyo nga dili siya mulakaw para mag-uban ra sila. Kay mura man na importante nga nagkasinabot mo sa imong asawa, wa man ka nimo gipagutom, no, ma-providean man ka nimo balag dili sobra-sobra basta sapat nga maka-provide ka sa tanang mga panginahanglanon sa imong pamilya. Unsa pa man imong handomon. Nga ang importante nga magkauban mo, magkita mo. Yes. Okay. So kay kasagaran ra ba sa LDR? Na ay daghang temptasyon. Daghang posible nga mahitabo. Yes. Either wa siya basin maunsa siya abroad or matintal siya dadto or ano ba depende mo kunang abroad dili man na tanang ni abroad kay ni lambo gyud or ni asenso gyud at kadalasan or daghang mga panghitabo nga naguba pa noon ang ilang pamilya. Ayan. Okay, Kap Junjun di Asis. Yes, Ate Arlene. Kung ako kang Hector, for the future gid ko. Opportunity knocks only once. Kung na oportunidad nga maka-abroad para sa kaugmaon sa pamilya, isakripisyo na ako akong kaugalingon, bahalag malayo ko. Ang importante nga masiguro ko nga mahatagan og saktong kaugmaon ang akong mga akong pamilya. So, nasipit mga pamilya. Daghan. Daghan. Okay, joke lang. Anyways. Anyway. Sige. Doon ay point si Kap Junjun. Ano mo gini si Hector? Mo gini sa Hector ba? Nga magkabunilyaso ta. Ikaw gini Hector. Ikaw gini magkapabulabog sa ko. Anyways, ang point ni Kap Junjun, sige na lang, bahalang magkalagi ta. Importante matagaan tabog maayong kaugmaon. Wala may bisan kinsa nga nagkanang wala gahandom og maayong kaugmaon sa pamilya no. Pero kanang mugong sitwasyon ni Hector kay murag dala ra pud sa pressure sa iyang in-laws. Correct. Pero ngano maminaw man kasi mo mga in-laws nga kanang kamo man duha magtiayon ang importante sa inyong pamilya. Kanang sila kanang igor sila kanang garbo ra man na ilahang gina-feed ba nga kanang dapat ingani ga-demand sila sa mga nga dili gyud ing anak ka importante kay importante sa pamilya buo mo nagkasinabot mo wa mo nagutom solve na kaayo na. Ang problema lang usahay isip usa ka lalaki mo lagi ma-insulto matandog ang garbo mo na nga ang iyang gikadlokan. What if kung tinudoon sa iyang ugangan ang iyang hulga nga kung di mo kaya tagaan may kaugmaon akong apo ug akong anak kuwaon ko na lang ni sila. Sakit sa usa ka amahan Ate DJ Nova nga makita ang ilang anak nga dili nimo mahatag ang ilang paginahanglan. Sakto ka nga mas lami nga mag-ubad ra mo kanunay sa imong pamilya pero namagoy panahon usahay nga bisag unsaon nimong analyze paningkamot did-in ba diha ra gid taman ang inyong kinitaan. Mo na kun ay opportunity kinahanglan mag-sacrifice. Kung moingon ka nga kung abroad, matintal, kining mga Hector nga ngalan, nakita na ko, dili lisod di tintalon. Kining mga Hector. Safety ka na, dili ni matintal ang mga Hector. Pariyan na nako. Ang importante mugod para ka nako, Ate Arlene, ang kaugmaon sa akong mga anak. Okay. Bahalag, layo ko sa akong pamilya, pila ka tuig pohon makabalik ko mahatag na pud nako ang tanan sa ilaha dili na ko biya sa ako din i-share ba dan ako isa ka kadi close gid ni nga family relative ang iyang mga anak pwede naghanap pito ka buok sunod-sunod ang pangutan na lang kay di niya kaya pa eskwelahon niya mga anak kabalo ka ang nabilin sa duha na lang ang buok ang lima gipanghatag sa mga paryente wala gipanghatag gipatrabaho sa mga paryente at a very young age. Ang point na lang ko nga at first ni anak ko nga grabe po siya yung mga gipanghatag yung mga tuga-tuga magkag-anak ako ang gining comment at first ko nga tuga-tuga magkag-anak og daghan niya di mo kayang paeskwelahon buhion ibon magipatrabaho sa mga paryente. Pero kabalo ka, kung magtapok sila, grabe man sila ka-loving. Kanang, of course, mga higay nga manguli sila kay bakasyon, magkita, bisag nag-working yung mga anak, magpanguli, bibok ay sila. So, nakaingon ko ba nga, nganong ingon anak man ni sila kasuod nga, wa man sila kahiubo sa ilang ginikanan. Kabalo ka, unsay sulti sa iyahang mama, sa gamay, dapat sila sa tiyan,
Daghat ko na maingon nga ayaw na pagboros-boros ipakuha na lang na kay kuan pero iyang gihuna-huna di ko ni pakuha kay ako maning anak ako gini anakon. Ang iyang giingon nga gusto tamang paeskwelahon pero dili na ako kaya. Ang iyang gibuhat kay nangandoy siya ako mag-eskwela kay kun anak pud mi kadaghan. Busa bahala magkalagyo ta mga anak. Ang importante nga magkita ta professional na mo. Noon na po siya point. So, at first, murag ako siyang kanang gihusgahan nga, grabe po ka, kaya ni mo ihatag imong anak nga to siya mo. But again, nakita nato nga, dili din na siya may rason. Doon ay mga higay nga sometimes, piyungan ni mo imong mata, para lang nga mahatag ang maayong kaugmaon sa mga anak. Doon na sa dili sa na mag-working. Pero with all the, kanabang pabalon nga mga pag-amping mo, paningkamot mo, naglagyo man ta pero gusto ko makita malampuson mo. Pasabot Ate Arlene na nga bisan tuod nga wala niya nauban sa usa ka balay pero kanabang nagpabilin iyang connection sa mga anak. Yes. Wala niya giwala iyang communication, ang iyang pagpangga iyagya pong ginapakita sa mga anak. Muna siya ang advantage kung naara diri. Whereas kung mag-abroad ka kanang wa na kay time di na nimo makita. Mo nang daghang mga pamilya nga pag muuli ang ilahang ginikanan gikan abroad wa na connection ba? Tuod man well provided ka no, wala mo naglisod pero ang connection nimo as ginikanan sa imong anak or sa imong pamilya minus lahi na. Nabuo lagi pero para sa ako usa ka amahan makita nako ako ang anak gisugo sa laing tawo ga trabaho para sa laing tawo mas gustuhon ko na lang nga mag-abroad ko nga ang akong pamilya mahatag nako ang ilang panginahanglanon dili magpaulipon sa ubang tao. Anyway, after pila ka tuig pagbalik nako, ma-prove nako sa akong ugangan, ma-prove nako sa akong pamilya nga nata buota nakabarog tag atoa mahatag nako ang para sa inyo para naamoy saktong kaugbaon. Hector, ayaw pa ko na padala. Istoryahin mong asawa. Istorya na mo asawa nga di ko magpatintal dito. Mora mo ganay bottom line ang mga asawa nga magpugong sa bana. Sa yun ra mo ginamoyngon kap nga di magpatintal pero pag naa na. Ayaw ka bala magpatintal ko dili ko butugan di ko buangkon. Ano ra importante ayaw gig ang connector. Ang importante magpadala gid ka kanunay sa imong pamilya. Pastilan. Bitaw ka na bang ginaingon na kanang dapat ang babae mong is more on kanang emotional side ba ang babae nga bahala og kanang ingon ani la atong kinabuhi basta gauban ta uban ta sa presensya magpadako sa imong mga anak mo ginay dako nga factor lisod sa kayo maminaw sa pag biya sa imong ugangan kanunay kung di ka mo abroad daog-daogon ra gid ka. Ayaw gipatuwa na naay opportunity larga. Pila ka tuig pagbalik nimo ma-prove nimo sa imong ugangan. Okay. Palangga na kasi mo ugangan kung abroad ka, Hector. O nga naman na nga kinahanglan tang magpa-prove sa ilaha sa mga laing mga tawo nga outside sa tong pamilya nga importante raman ang kanang within the family, immediate family. Dili necessary nga maminaw ta ka sa unsay iingon sa uban kay again wa man nimo pasagdi imong pamilya, wala man para sa imong asawa, wala man ka nagkulang, sapat man. So nga namang maminaw ta anang mga istorya sa laing tawo nga wala man na sila angay untang kanang involved sa atoa ba kay atoa mang pamilya. So anong atoa man ang mind. As a Hector, mo abroad ko dili tungod kay natandog akong garbo. Mo abroad ko para sa kaugmaon sa akong mga bata. Agoy. Okay, sige. Karon taon-taon asa man gid ta? Dili mo abroad si Hector or mo abroad siya? Standby. Balik tahuman lamang sa Pikas Tawak. Gitugot lang niya ang sakit, ang hilom na kabalaka, apan ang kahinsog sa matris, dili ang ay pasagdan. Cervicare Herbal Capsule makatabang sa pagmintinar sa hinsog na cervix sa kababayenan at dunay natural na antimicrobial ug anti-cancer. Luwas, natural ug epektibo para sa imong proteksyon ug kalinaw sa una-una. Piliha ang Cervicare Herbal Capsule. Cervicare Herbal Capsule kang imong kinabuhi angay rampiyan. Approved by FDA. Okay, balik ta. Yes, for final. Unsay kasulti nimo kang Hector DJ Nova? Hector, para nako paminaw gyud sa imong asawa kay sa ingon pa nila, happy wife, happy life. Mura gina importante nga kana bitaw imong asawa, imong paminawon aron na kanang hanoy ang inyong ang dagan sa inyong pamilya. Again, dili necessary or dili gyud ka dapat magpaapekto, magpa-pressure sa mga tao sa inyong palibot. Ang importante nga naka-provide ka sa imong pamilya, ang importante nga wa nimo sila pasagdan, ug ang pinaka-importante nga naa imong presensya para sa imong asawa ug sa imong mga anak. Ayan. Okay, Kap, para kay Hector. Yes, Hector, ayaw gyud padala sa imong asawa. Sakto ba ya ay imong asawa nga kinahanglan buo mo pero
ang pangutana unsay kaugmaon sa imong mga anak pohon. Para nako opportunity nga maka-abroad ka, pag abroad i-prove sa imong ugangan, i-prove sa imong asawa nga buong buo ka makabalik pohon ug dala nimo ang kaugmaon sa imong pamilya pagbalik nimo pohon. Ang sekreto aron dili mawalahi sa pagtuon sa klase inyong mga anak. Paim na sila sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron makatabang sa ilang pagtubo, magpapabright ug protektado sa mga klase-klaseng sakit. Inom na sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron dili makalimtan ilhan ditunan sa klase ug basin pa mutapwa na sa sunod. Remind Junior Chocomix Powder Drink, magpapabright, approved by FDA. Again, thank you so much, DJ Nova Abaniel and Cap Junjun de Asis. Well, para ka nako, Hector, importante nga malipayon mong duha sa imong asawa sa inyong desisyon. Nasayod ko nga dako kaayog mahimo kung mo-abroad ka, mausab ang dagan sa inyong kinabuhi. Apan lahi usab ang dagan kung magdako ang inyong mga anak nga nag-uban mo. Sa laktod, kung mo-abroad ka, kinahanglan nga malipayon kamong duha sa imong kapika sa iyong mga desisyon. Kinahanglan nga kamong duha ang nagsabot nga sa imong pagpauli, malipayon mong duha tungod kay kung mulakaw ka nga kulang sa pagtugot imong asawa, posible nga lahi na nga pamilya imong abtan puhon kung supak siya nga mobiyahe ka. Pero kung doon na siya pagtugot, yes, why not nga di ka mo abroad? Tungod kay sa imong pagbiya, dili ka na hangtod sa hangtod, kundi para matabangan ang inyong pamilya, ang imong mga anak, makabaton og maayo nga kinabuhi. Sa laktod, mas maayo nga kamong duha sa imong asawa ang magsabot gyud og insakto. Kung mosugot siya, larga. Pero kung dili maayo iyang buot, alang ka nako, way rason nga malakaw ka, Hector. Daghang salamat sa iba papadangat imong suwatan po ning atong tulumanon. Dili man giniingon ba asa man ka sa kaharuhay o pamilya. Di ba? So, kung practical la imong kapikas, suportahan imong desisyon, wa gid untay problema. Kaya ang pag-abroad uban sa blessing sa imong kapikas. Pamaulagi kinahanglan gid ang panagsabot. Well, stand by karon taud-taud alas tong Health Education Program with Doc John Paul de Asis. Mosunod galayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene ayon with salamat. Bye-bye. I love you all.